Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita mancing lagi guys. Ya masih di spot yang sama. Nah kali ini saya sendiri guys. Nggak ada orang satupun tuh. Nggak ada satupun. Cuman saya sendiri guys. Oke, gimana keseruannya? Simak terus video kami. Check this out. Oke, masih teknik yang sama guys. Garang nege ya guys. Kita cari baronang guys. Tuh rupanya guys. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Kita coba di spot yang berarus saja. Putus guys. Strike guys. Strike guys. Wah. Strike guys. Wis gokil guys. Foto dulu kita.
Nope, strike lagi guys. Oke. Oke guys, strike lagi guys. Alhamdulillah. Batik lagi guys. Kita ulang lagi. Kita sendiri guys. Sampai guys di atas kita guys.